Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. How are you? I hope you in good condition. Amin. Well, I'm Siti Mutaharoh and my friends Nadia and Imut. We are from Ninth Group and we will present about our material text type in translation. Okay, check it out. Okay, the first standards of textuality. Translation theories informed by textual pragmatics. C. Equivalence if relative and hierarchical terms, and specifically view Earth translation as a valid representative of city communicative age. Concepts such as valid representative or communicative age, however, are problematical in that they can cover quite a range of translation phenomena, from producing a literal replica to a free paraphrase of sentence or intertext. Markedness. One particular relationship worth noting in this respect is markedness, or what we have too far referred to variously under such labels as textual sense and dynamism. The arrangement of words and sentences may take a preferred or expected form for a somewhat unfamiliar and unexpected forms. Example, market, science, and dynamism. Next, text-based information. In dealing with issues such as markedness and equivalence from a text linguistic point of view, a gradient might the purpose the capture how. Specifically, as a reader, the translator tend to move backwards and forward between what may be called reader supplied information at one end and information supplied by the text at the other. Research into reading suggests that as the reader process gets underway, there will ideally be less reliance on information supplied by the reader and more on information which the text itself supplies. Oke, next yaitu reader supplied information. Pada slide ini menerangkan bahwa informasi yang disediakan pembaca adalah istilah lain yang berpotensi menyesatkan karena ketergantungan tunggal pada bentuk atau isi. Kompetensi ini pada gilirannya tidak akan berada dalam mekanisme struktur sintaksis atau semantik itu sendiri, tetapi akan berhubungan dengan kemampuan individu untuk beroperasi dalam satu set batasan yang dipaksakan oleh struktur makro seperti text type. Oke, lanjut pada tes ini secara khusus prihatin dengan situasi kehidupan nyata. Dan dalam slide ini menerangkan dengan pengaruh variabel seperti status sosial ekonomi, pendidikan dan pelatihan, pengetahuan dan keyakinan. Tahun terakhir ini dalam semuanya berusaha menangani contoh teks di atas, misalnya apa yang pembaca berikan pasti terkait dengan konten dan pengetahuan tentang tata bahasa dan semantik kata-kata seperti saluran satelit dan surat kabar. Tapi fokusnya dalam teks ini pasti akan jauh lebih luas. Expository, argumentatif, atau instruksional. Mungkin maksudnya itu lebih pada beberapa tahun terakhir teks itu menjadikan dalam satu bentuk lah, dalam satu teks. Tapi untuk sekarang bahwa teks itu bisa terbentuk karena fokus ke kontekstualnya dalam isinya, seperti teks ekspositori, argumentatif, atau instruksional. Nah, hal ini telah memungkinkan ahli teori dan praktisi untuk menghadapi masalah sulit hibridisasi teks. Ya, maksudnya hibridisasi teks itu teks yang pada dasarnya multifungsi sekarang dilihat sebagai norma dari pengecualian. Lanjut ke slide berikutnya.
Oke, lanjut ke slide berikutnya, yaitu text typology. Dalam slide ini menerangkan bahwa model berorientasi teks dari proses penerjemahan yang muncul dalam beberapa tahun terakhir ini semuanya berusaha untuk menghindari perangkap mengkategorikan teks sesuai dengan kriteria situasional seperti materi pelajaran. Nah, sebaliknya teks sekarang diklasifikasikan atas dasar fokus kontekstual yang dominan seperti teks ekspositori, argumentatif, atau instruksional. Mungkin maksudnya itu lebih pada beberapa tahun terakhir teks itu menjadikan dalam satu bentuk lah, dalam satu teks. Nah, tapi untuk sekarang bahwa teks itu bisa terbentuk karena fokus ke kontekstualnya dalam isinya seperti teks ekspositori, argumentatif, atau instruksional. Nah, hal ini telah memungkinkan ahli teori dan praktisi untuk menghadapi masalah sulit hibridisasi teks. Ya, maksudnya hibridisasi teks itu teks yang pada dasarnya multifungsi sekarang dilihat sebagai norma dari pengecualian. Lanjut ke slide berikutnya. Oke, untuk slide yang di sini, slide ini menerangkan bahwa pada abad pertengahan 80, ahli teori terjemahan berbasis Edinburgh Basil Hatim dan Ian Mason mengusulkan model terjemahan komprehensif yang didasarkan pada gagasan jenis teks. Jadi, bahwa mereka itu mengusulkan bahwa dalam model penerjemahan bisa didasarkan pada gagasan jenis teks seperti tadi, apakah itu ekspositori, argumentatif, ataupun instruksional. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Next slide, text purpose and text function. Di sini menerangkan bahwa seorang bernama Rice itu berusaha untuk membangun korelasi antara jenis teks dan metode terjemahan dengan alasan perlunya mempertahankan fungsi utama teks dalam terjemahan. Typology text, race text, awalnya dimaksudkan sebagai seperangkat pedoman untuk penerjemah yang berlatih. Nah, ada 3 teks dasar di dalamnya. Yang pertama yaitu rhetorical purpose, nomor 2 intentionality, dan yang ketiga acceptability. Well guys, next is 9th slide about text type and translation strategy. The typology proposed by Race has made its mark on the strength of a correlation rather boldly established between text type and translation method. To start with, it is argued that the type of text correlates with the nature of demands made on the translator. For example, operative texts are particularly challenging to translate. Furthermore, it is suggested that the predominant function of ST must invariable by preserve in the translation. Thus, translators of informative text should aim primarily for semantic equivalence, and only then for connotative meaning and aesthetic values. In the case of expressive text, the main concern of the translator should be to preserve aesthetic effect alongside relevant aspects of semantic content. Finally, operative text should be dealt with in terms of extra-linguistic effect, a level of equivalence normally achieved at the expense of both form and content. Okay, next 10 slide about the commissions or translation purpose. Within the framework of Scopes theory or translation purpose, Race tones down the correlation between type of text, nature of demand on the translation, and method of translation.
It is suggested by the correlation applies only the translation of text that called for functional invariance, that is, when due to all sorts of factors. There is nothing to justify functional change. Well, class, the last about conclusion. What has long been the subject of debate in translation studies is whether classifying text is at all feasible or indeed useful for the practical translator. Two problems are identified with the kind of the typologies currently available. First, the notion of text type is of such a wide scope that it can subsum a wide array of text form variants. In one study, for example, the text type instruction is shown to include genres as varied as Act of Parliament, technical instruction, political speeches, sermons, and advertisement. Zaidatis, 1983. The second problem with current typologies has to do with the issues of hybridization discussed earlier. A particular text can and often does consist of different types. An instruction manual may include conceptual exposition and description as well as instruction. Yet text typologies and the identification of text purpose and text function continue to be seen as valuable tools for translator is their attempt to specify the appropriate hierarchy of equivalence level needed for a particular translation assignment. Indeed, as German theorist Christine North observed, even in the case of a much needed functional change with a given scopes in mind, and would still be talking about text type and function. Text type classification sharps the translator's awareness of linguistic marks of communicative function. Okay, just this from us. The last we say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.